खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदाम यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 5वां बाब 13वीं आयत से लेकर। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जमीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पांव के नीचे रोका जाए। तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, ताकि सबको जो घर में हो रोशनी पहुंचाए। इससे तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जिनकर इसकी वसीला से हमारी खताएं माफ की जाए। मसीह का मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, हमने गुज़श्ता इतवार सुना कि यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज करते हुए एक पहाड़ पर जाते हैं और वहां से लोगों से, शागिर्दों से हम कलाम होते हैं। हमने सुना कि पहाड़ खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी और खुदा की मौजूदगी की अलामत है। पहाड़ से खुदा अजीजों हम कलाम होता है, और यीशु मसीह जब पहाड़ी वास देते हैं तो वो पहाड़ पर जाते हैं और बैठकर उस्ताद की मानद लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उन्हें खुशखबरी की और उम्मीद की बातें सुनाते हैं। आज के कलाम में भी यीशु मसीह पहाड़ पर है, और उसी पहाड़ से यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर यूं कहते हैं कि तुम जमीन का नमक हो, और यूं भी कहते हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, ताकि चीजों हमारी रोशनी से लोगों को नई उम्मीद, नई रोशनी मिल सके। तो सबसे पहले आज सवाल पैदा होता है कि हमारी रोशनी, हमारा नूर वो कहां से मिलता है? हमारी जिंदगी कहां पर कनेक्टेड है? अगर हम अपनी जिंदगी को नूर कहते हैं तो वो नूर, वो रोशनी हमें कहां से मिलती है? जो नूर और वो रोशनी हमें यीशु मसीह से मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह ही अबदी और हमेशा का नूर है। ये वो नूर है जो हमेशा रोशन रहता है और तारीकी में चमकता है और अजीजों नई खुशी और उम्मीद अता करता है। हमारा नूर बनना, हमारी रोशनी बनना अजीजों, वो एक सरचश्मे के साथ, एक उम्मीद की भरपूरी के साथ वहां पर मुंसलिक है, और वो है यीशु मसीह। हम जब बपतिस्मा हासिल करते हैं, मसीह के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हमें पाक तस्वीर से मस्सा किया जाता है, और हम अजीजों एक नूर और रोशनी बनने की हमें दावत मिलती है। हम मसीह के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और उसी से हम रोशनी हासिल करते हैं। इसलिए आज हम सबको ये दावत दी जाती है कि हम नूर बन जाएं। यीशु मसीह नहीं कहते कि तुम्हें नूर बनना चाहिए, यीशु मसीह कहते कि तुम नूर हो। यीशु मसीह नहीं कहते
کہ کیا تم نور بن سکتے ہو؟ یسوع مسیح کہتے ہیں تم نور ہو، کیونکہ ہم یسوع کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور نور ہم میں عزیزو وہ موجود ہے۔ اس سے ہماری زندگی، ہمارا ایمان ایک نور کی مانند ہے۔ آئیں آج ہم نور بنے ایک دوسرے کے لیے، روشنی بنے، اور تاریکی میں عزیزو ہم ایک نئی امید لوگوں کو پھیلانے والے بن سکیں۔ آج ہم خدا سے یہ خاص نظریے چاہیں گے کہ ہم جو نور ہیں، آئیں نور کی اس گواہی کو ہمیشہ عام کرتے رہیں۔ جو جب بھی خدا کا کلام پڑھتے ہیں ہمیں نور کی برکت ملتی ہے، جب بھی مسیح کے پاک بدن پاک خون میں شامل ہوتے ہیں ہم اس نور سے اپنی زندگی کو منور کرتے ہیں۔ اور آج کا کلام ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے، اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم گواہ بنے اس نور کے، اس مسیح کے جس کے ہم سچے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اس کی تمجید کریں۔ جو ہمارا ہر نیک عمل ایک نور کی مانند ہے، ہمارا ہر نیک عمل عزیزوں روشنی عطا کرتا ہے، اور یہ روشنی ہمیں یسوع مسیح سے ملتی ہے۔ ہم مسیح کو عزیزوں لوگوں میں بانٹتے ہیں، ہم مسیح کو لوگوں میں عزیزوں عام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مکسٹریز آف کیلکتہ وہ ایک بہت بڑے گروہ سے، کلیسیا کے رہنماؤں سے عزیزوں وہ مخاطب تھی، اور جب لیکچر ختم ہو چکا تو سوالات کا سیشن شروع ہوا، اور ایک سوال مقدسہ ٹریزا آف کیلکتہ سے کیا جاتا ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، سکڑتی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی جماعت پھیل رہی ہے، آپ کی جماعت کے لوگ اور سسٹرز بہت بڑھتی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں عزیزو مدر ٹریزا کی سسٹرز پھیل رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور مقدسہ ٹریزا جواب دیتی ہے کہ میں لوگوں کو یسوع دیتی ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کے ہیبٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ ساڑی پہنتی ہیں، کیا اس کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ اور سسٹرز اور وہ بیٹیاں وہ آپ کی جماعت میں آ رہی ہیں؟ کیا یہ ہیبٹ کی وجہ سے؟ اور مقدسہ ٹریزا کہتی ہے کہ میں لوگوں کو یسوع دیتی ہوں۔ تو یہی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کاموں سے، اپنے رویوں سے، اپنی عادات سے لوگوں کو یسوع متعارف کرواتے رہیں۔ ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے شاگرد اور شاگردہ ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزیزو اپنے مسیح کو دنیا میں عام کریں، اپنے مسیح کا خوبصورت چہرہ عزیزو ہر جگہ کریا کریا، گاؤں گاؤں وہ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ ہمارا مسیح رحم دل ہے، ہمارا مسیح پیار کرنے والا ہے، ہمارے مسیح نے ہماری نجات کی خاطر، آزادی کی خاطر اور ہمیں اپنی زندگی دینے کی خاطر اپنی صلیب پر جان تک قربان کرتی ہے۔ وہ ہماری خاطر قربان ہوتا ہے، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، محبت کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ آئیں اپنے کاموں سے، اپنی مسیحی زندگی سے، اپنے ایمان سے لوگوں کو یہ امید اور یہ خوشخبری دیتے رہیں۔ یسوع مسیح ہمیں آج یہ بھی کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو۔ جو نمک وہ پیوریفیکیشن کی علامت ہے، نمک وہ ذائقے کی علامت ہے، اور آج ہم سب کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارا معاشرہ میں اگر تاریکی کی وجہ سے معاشرے میں ایک بے ذائقہ زندگی پیدا ہو چکی ہے، تو آئیں اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے نمک بن کر دنیا کو اور خوشحال اور بابرکت بنا سکیں۔ ہماری موجودگی، ہمارے رویے، ہماری مسیحی زندگی عزیزو معاشرے میں ایک اور نیا ذائقہ پیدا کرے، اور وہ ذائقہ محبت کا ہو، وہ ذائقہ عزیزو
वो मुआफ़ी का हो, वो ज़ायका बर्दाश्त का हो, और वो ज़ायका उम्मीद का हो। ये हमारी ज़िंदगी की वजह से ऐसा हो तो अज़ीज़ों हम अपने ईमान की गवाही देते रहेंगे। और आज यीशु मसीह जो हम सबको ये दावत देते हैं कि हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमकती रहे। आए अपने ईमान में मजबूत रहें, कभी भी अपने ईमान में कॉम्प्रोमाइज़ हम ना हो, और चाहे कितनी भी आजमाइशें क्यों ना आ जाएं, आए ईमान में मजबूत रहें और ईमान की गवाही देते रहें। हमारा ईमान एक रोशनी है, हमारी मसीह ज़िंदगी एक रोशनी है। अजीज़ों, बहुत दफ़ा हम सुनते हैं कि मसीही मोमिनीन अजीज़ों वो अपनी वफादारियों की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से और अपने ईमान की वजह से बहुत सहराए जाते हैं। लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोग उन पर इत्मीनान करते हैं, लोग उन पर भरोसा रखते हैं। ये सिर्फ अजीज़ों हमारे ईमान और मसीह के बेटे और बेटियां होने की वजह से है। जब लोग कहते हैं कि आप मसीही वफादार और जिम्मेदार हैं, तो जलाल खुदा को जाता है। जब लोग कहते हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, जलाल खुदा को जाता है। जब लोग कहते हैं कि आप प्यार करने वाले लोग हैं, जलाल खुदा को जाता है। जब लोग कहते हैं कि आप हमेशा उम्मीद के वसीले हैं, तो जलाल खुदा को जाता है। आए अपने नेक कामों से हम दुनिया में उम्मीद और रोशनी को फैलाते रहें। मसीह